اساساً بگیریم وانج یک سرزمین پلوانخیز است. در ناحیه ونج توجه جوانان، خردسالان، کلانسالان به نمودهای گوشتین بسیار زیاد است. اگر جوان ورزشگر طبیعتاً و در خونش باشد، حتما از وی ورزشگر می‌گوید. ورزشگران ما هم در گشتین ملی و هم در جودو و هم در سامبو یعنی نتیجه های بسیار دارند. من اساسی خیلی گشتین سامبو جودو در یک بال نیم بال میشد. بعضی وقتی که در گشتین تاجیکی نشده است که من مثال مغلوب شوم، نشده است. ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хуш омадед. ин навбат ба василаи ҳунари ҷудо ба манотиқи гуногуни кӯҳистони пур аз ганҷи Тоҷикистони офтобӣ сафар кардем. аснои сафар тамошои табиати бикр, манзараҳои дилошӯбу обҳои мусаффо моро низ мабҳут кард. бешак ин табиати воқеӣ ва дастнохӯрда дилхоҳ сайёҳу гардишгарро мутаҳайир хоҳад кард. پس از پیمودن راه‌های پرپیچ و خم و مدت زمانی طولانی به ناحیه ونج رسیدیم. این ناحیه بلندکوه در زمان صاحب استقلالی سیمای خود را به کلی دیگر کرده با هدایت و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی اشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باز هم زیبا و دلربا شده است. ناحیه ونج البته یکی از ناحیه‌های پیشرفت در تمام نمودهای گشتین به حساب می‌روند، چون که دو قهرمان جوان به وای رساند از همین ناحیه، یعنی در نمود گشتین سامبو خوشقدم خسرو و در نمود گشتین جودو به بین جوانان محمد بیکوف سامان. این یکی از نتیجه‌های بهترین در نمود گشتین جودو بود که در جمهوری تاجیکستان نایل شد در صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان. ونج ин як зодгоҳи паҳлавонон мебошад. паҳлавоно ки аз давраи маълимони мо, устодони мо, ҳукуматшо Ғайратов, Носир Хусравов падарам ва чандин устодони дигар ки буданд моро дар ҳамин мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ тамрин медоданд ки мо аз синни 7 солагимон дар ҳамин мактаб тамрин гирифтем. обу ҳавош таъсир аст ва он ғизое ки умуман дар ноҳияи Ванҷ ҳаст, мисол аз қабили гӯем себ гӯем, чормағз гӯем, дигар меваҳош ки онҳо бисёр фоидаовар ҳастанд ва растаниҳои шифобахш гӯем ҳамонҳо истифода мебаранд. мумкин ҳамин сабаб бошад ки мағзи дасту почаи ҳамин ҷавонҳо мумкин мустаҳкам бошад. барои ҳамин мумкин ки аксарияти ҷавонони ҳамин ноҳияи Ванҷи мо ба ҳамин гӯштин шавқу рағбати зиёд доранд ва мекӯшанд ки як нишондиҳандаи худ боқӣ гузоранд ва дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он худро нишон диҳанд ва миллати худро ва Тоҷикистони худро маърифӣ кунанд. اساساً بگیریم ونج یک سرزمین پلوانخیز است. سبب همینه که این ونج یک ملکی است که اول باد و هوای خوب داره، کوهستان، بعد میوگی‌های خوب داره. انا بعد ما استادای خوب هم داریم همین ونج ده که اونا ما را مثال تمرین میتین و همین تیار میکنن برای مسابقه ها.
гӯштингирӣ яке аз саргармиҳо ва варзиши беҳтарини мардуми Ванҷ аз қадим то ба ҳол ба ҳисоб меравад. Ванҷ аз даврони пеш дар ҳар давра паҳлавонони номӣ доштаасту дорад. яке аз паҳлавонони номии ноҳияи Ванҷ Содиқ Боқиёв мебошад. агарчи умри майдондориаш кам буд, вале Содиқ Боқиёв чун ситораи тобоне дар самои паҳлавонии тоҷикон дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ дурахшонӣ кардааст. достони паҳлавонии ӯро аз забони худаш мешунавем. ман соли 1965 дар ноҳияи Ванҷ таваллуд шудам. аз хурдсолӣ шавқу ҳавас ба гӯштин доштем. ана ҳамин буд ки соли 1975 дар синни 10-солагӣ 11-солагӣ тамри худро сар кардам. дар пеши мураббиёни шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёратшоҳ Музофиров ва Муҳиддин Мӯминов машқ кардем, тамрин кардем. баъд дар давоми мактабхонӣ дар чандин мусобиқаҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ иштирок кардем ва соҳиби ҷоизаҳо гаштем ва дар зери дасти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Штолц Климент Эдуардович тамири худро давом додам ва дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дастболо гаштем ва баъд аз дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дастболо гаштан мо дар командаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудем ва дар чандин мусобиқаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва байналмилалӣ иштирок кардем ва соли 1987 дар яке аз мусобиқаҳои чемпионати мутлақи Иттиҳоди Шӯравӣ ман соҳиби ҷоиза гаштам ва устоди спорти Иттиҳоди Шӯравиро дастовар шудам. дар тамоми гӯштинҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мусобиқаҳое мегузаштанд, дар ҳамаш иштирок мекардем. мо дар мусобиқаҳои дастаҷамъӣ дар солҳои 1987-88 дар зери мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон акаи Саидмуъмин Раҳимов машқ мекардем. Абдусамадов тренери шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти мусобиқаҳои дастаҷамъию дар вақти тамирҳои дастаҷамъӣ бо паҳлавонони ҳамон даврае ки мо машқ мекардем тамир мекардем. Нурулло Лоиқов паҳлавон ва Назриев Хайрулло, Давлатшоҳ Бачабеков, Аҳмад Беков, Иматшоҳ Қаноатов якҷоя дар зери дасти мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон акаи Саидмуъмин Раҳимов тамири худро давом додем. чемпионати мутлақи СССР буд. ман дар шаҳри Қурғонтепа будам. баъд рости гап омадем дар душанбе ки акаи Саидмуъмин гуфт ки хай биё бинависемат ҳамин гӯштинда бигир, ҳатман иштирок кун. вазнат ҳарчанд сабук боша, вазни ман амун вақтҳо вазни ман 90 кило буд. баъд вазни мутлақ уно ҳамаш 120, 130, 150 калониш якта ратов мегуфтан рус 160-70 кило буд, 170 кило. баъд хай гӯштин гирифтем. аммо паҳлавонои вазношун зиёд хай бо устодон мураббиёнмон меомадан дар пешмо хай моро тайёр мекардан, мегуфтанд ки хай мо дастболо мешавем. амиқа ки хай вазнои оно зиёд буданд, мо хай қатишу набард кардем, гӯштин гирифтем. бисёри онҳоро задем дар ҳамаи ҳамон мусобиқаи мутлақи ҷумҳурии Шӯравӣ буд, дар давраи Союз буд, СССР буд, дар вазни мутлақ ҳамун солҳо. баъд унвони мастери спорти унвони устоди спорти СССР-ро иҷро кардем, Иттиҳоди Шӯравиро иҷро кардем дар ҳамун сол. вақте ки ман дар ҳамин чемпионати мутлақи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҷоизадор гаштам, ман 3 сол ман дар команда якачини Иттиҳоди Шӯравӣ машқ мекардам. амуҷа бисёр тамири зур мегирифт, тамири нағз мегирифтем, барое ки уҷа бо шароитҳои дигар хел буд. уҷа 3 бор 4 бор машқ мекардем, дар як рӯз тамир мегирифтем. баъд уҷа ки меомадам, баъд дар инҷа ҳарифҳои ман баи ман камакак сустӣ мекардам, барое ки ман бисёр тамрини сахт мегирифтем дар уҷа дар давраи Шӯравӣ. бисёр шароитҳои хуб доштанд. дар он вақтҳо дар ҳамон мусобиқаҳои дастаҷамъии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мо
همه شرایط‌های خوب بود. در اونجا تالارهای ورزشی بر هوای خوب داشتن. من تعمیر میگفتیم میومدیم اینجا خیلی برآمد میکردیم در میدان‌ها با همین مردمی خیلی در پهلوان‌های تاجیکستان و با پهلوان‌های ازبکستان خیلی بسیار وقت دست بالا میشدیم. سال 1988 اکای سید مومن خیلی چمپیون جهان بود و بعد اکای ازالشاه اولیموف هم چمپیون سر بود یا اینکه همین خیلی بود. اکای ازالشاه اولیموف بعد دستاوردی که اکای سید مومن داشت چمپیون جهان هیچ کس نداشت. بعد خیلی وقتی که من برآمد کردم همین مسابقه مطلق سابق اتحاد شوروی جایزه دار گشتیم. انا اولین نفری که من قطعی گرفت پهلوان امین از این جوسه لاتویا و لیتویا و استونیا هم بدن پهلوانا هر کدومشون 140-150 کیلو بود. اول من در ایبالا اونو دست بالا شدم. بعد قضا قطعی گرفتیم. گریباکوس میگفتن، مارکاوچوس میگفتن، همین خیلی فامیلیاشون بودن. بچهای ما مسابقه اتحاد شوروی در برآمد میکردن که ما را خیلی مسابقه بین المللی کم میبردن. ناحقی میکردن مردم روس که ما را نمیبردن مسابقه. تمرینایی که ما دستجمعی میکردیم در اتحاد شوروی در تالارو میکردیم تمرین خوب میگرفتیم نه که ما را نمیبردن چمپیونات جهان نمیبردن. هم مسابقه بین المللی یگان بار نمیبردن ما را. همین مردم تاجیک کم میبردن. خیلی همین بود که ما مثلا همین اتحاد شوروی بیرون نبرآمدیم همون دوره در. انا حاضر با شرافت مثال تنجی و عادت ما حاضر همین تمام مثال ورزشگری که در همین مسابقه جمهوری جای اول میگیره اون میتونه که در تمام مسابقه های بین المللی و تمام مسابقه جهانی اشتراک کنه. این بسیار حاضر خوب شدگیه. چمپیون ریسپوبلیکا شدی، چمپیون جمهوری تاجیکستان شدی، تو میتونی در تمام مسابقه های بین المللی جهانی اشتراک کنی. انا اون وقت ما خیلی نبود. ما باید همین 15 دولت هم زدیم. مثلا چمپیون اتحاد شوروی میشدیم با همین هم نگاه نکردن ما را نمیبردن. مسابقه که بریم یک بار اشتراک کنیم در چمپیونات جهان یا مسابقه بین المللی ما خیلی امکانیت نداشتیم. شرایط حاضره بسیار شرایط خوبه. با جوانای حاضر من یک همین خیلی نصیحت میکنم که نصیحت پدرانه میخواد دائما خیلی تالارهای ورزشی که حاضر ساختن به مانند وستن و با دولم تالارهای ورزشی بسیاره که به شرافت مثال صلح و وحدتی که در جمهوری تاجیکستان است و شرافت پیشوای ملت که همین خیلی غمخواری میکنن نسبت جوانان و نورسان تمام جمهوری این خیلی تالارهای بر هوا که برن تمرین کنن و مثال مشق کنن و آینده آبروی ملت ما را بلند بردارن در مسابقه های بین المللی جهانی. نورسان و جوانان است. این ناحیه ونج بسیار شوق هوس دارن جوانان به همین گوشتین همین ملی تاجیکی سامبو و جودو بسیار شوق هوس دارن. برای همین شوق و هوسشون اونا میتونن که همین پیشروی ها از در اونا انا در سحری مشق میکنن هر روز هر پگاهی در همین کوه و پشته میدوند در قدی درا همین هوای خوب طبیعت بزیب مشق میکنن تمرین میکنن. انا برای همین هوس دارن در این خیلی با شرایط های خوب حاضر مهیا شدگی تمرین میکنن و برای همین خیلی وقت میشن و مشق میکنن و صاحب عنوان میشن. اساسی بگیریم گوشتنگیری این یک پهلوانی جوانمردی تمام همین اگر بگیریم مردینه باید پهلوان باشد، جوانمرد باشد. پهلوان باید دلسوز باشه، پهلوان نکوکار باشه، سخاوتمند باشه. پهلوان همین با زوری خودش باید فخر نکنه، خاکسار باشه. در همه کمبودی ها دست کمبغل و دست یک آدمی که دست نارض باشد دستی او را بگیره. گوشتین تاجیکی حاضر گوشتین ملی تاجیکی
از مثال بگیریم گوشتین جودو اینقدر فرقی نمیکنه. برای همین پهلوانای تاجیک موفق میشوند تیز در مثال گوشتین جودو و سامبو، برای که اونها گوشتین ملی ما بسیار موافق میاد برامون گوشتین سامبو و جودو موافق میاد. در وقتی که ما در همون تمرین‌های دست جمعی که همون کماند یکچین جمهوری مشق میکرد، اکای سید مومن دائم نصیحت میکرد که بچه‌م هر کسی که مهنت کنه و تازه باشه و تازه بگرده و دائم در فکر مشقش باشه و همون مقصدی که در پیش میمونه همون مقصد در پیش میمونه و مشق کنه، ان شاءالله به همون مراد و مقصد میرسه. با شرافت پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تمام ناحیه و شهرهای جمهوری ما صلح و امانی در تمام شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان حاضر تالارهای ورزشی بر هوا جوانان و نورسان ما مثال تمرین میکنند. صاحب عنوانهای بلند در تمام مسابقه های بین المللی و تمام مسابقه های جهانی اشتراک میکنند. نصیب باشه خیلی چند نفر دیگه شون در المپیاد اشتراک میکنند. ما بسیار خرسندیم بیرق جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در عرصه جهانی بلند میشه و میشنویم. بسیار خرسند میشویم.